بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بكم في النقطة الصحفية الأسبوعية لوزارة الصحة الخاصة بجائحة كوفيد، والتي نقدم من خلالها الوضعية الوبائية خلال الأسبوع الماضي. تم تسجيل 136 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، من ضمنها إصابة واحدة من المخالطين و135 من الحالات المجتمعية. كذلك خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل 85 حالة شفاء جديدة، فيما للأسف تم تسجيل 3 وفيات جديدة. نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفين. بالنسبة لتوزيع الإصابات الجديدة حسب الولايات، تم تسجيل 9 إصابات في الحوض الشرقي، 0 في الحوض الغربي، 12 في العصابة، 2 في غورغول، 4 في البراكنة، 9 في ترارزة، 0 على مستوى ولاية أدرار، 1 على مستوى ولاية قديماقة، 29 في داخلة نواديبو، 0 في تقانت، 0 كذلك في تيرزمور، 4 على مستوى ولاية إنشيري، 16 على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية، 34 في نواكشوط الغربية، و16 على مستوى نواكشوط الجنوبية. تبلغ الحالات النشطة اليوم 255، من ضمنها 221 بدون أعراض، 15 بأعراض خفيفة، و19 حالة حرجة. نسأل الله الشفاء للمرضى. بلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الوباء 17521، من ضمنها 9062 من ضمن المخالطين، 8267 من الحالات المجتمعية، و192 من الحالات الوافدة. كذلك تم تسجيل ما مجموعه 16821 من حالات الشفاء منذ بداية الوباء، وكذلك 445 حالة وفاة تم تسجيلها منذ البداية. خلال الأسبوع الماضي تم إجراء 6055 فحص جديد، من ضمنها 85 من فحوص المتابعة، و5970 من فحوص التشخيص، موزعة على 3566 من الفحوص السريعة، و2404 من فحوص الحمض النووي بسار. وزعت الفحوص الجديدة خلال الأسبوع الماضي حسب الولايات. طبعا أكبر عدد من الفحوص تم إجراؤه على مستوى نواكشوط الغربية 2942، متبوعة بالحوض الشرقي 664 فحص خلال أسبوع، 515 في إنشيري، 395 على مستوى ولاية العصابة، 296 على مستوى داخلة نواديبو، 236 على مستوى ترارزة، 173 على مستوى غورغول، 154 في قديماقة، 150 في نواكشوط الجنوبية، 143 في البراكنة، 130 في نواكشوط الشمالية، 113 في ولاية الحوض الغربي، 75 في تقانت، 35 في أدرار، و34 على مستوى تير الزمور. إجمالي الفحوص المجرات منذ بداية الوباء بلغ 232,857، من ضمنها 27,956 من فحوص المتابعة، و204,901 من فحوص التشخيص، موزعة على 147,038 من الفحوص السريعة، و57,863 من فحوص الحمض النووي بسار. Mesdames et messieurs, je vous présente la situation épidémiologique durant la semaine précédente. 136 nouveaux cas Covid ont été enregistrés durant la semaine, dont un cas contact, 135 cas communautaires et 0 cas importés. 85 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant la dernière semaine et 3 nouveaux décès. نسأل الله الرحمة والغفران للمتوفين. Les cas enregistrés par la répartition des cas enregistrés par région, 9 cas ont été enregistrés durant la dernière semaine à Haut Sharqi, 0 à Had al-Gharbi, 12 à Nasaba, 2 au Gorgol, 4 au Brakna, 9 au Trarza, 0 à Nadrar, 1 au Guidimaga, 29 nouveaux cas à Dakhlet Nouadhibou, 0 au Tagan, 0 à Tirzamour, 4 à Nishiri, 16 nouveaux cas enregistrés en Nouakchott Nord, 34 en Nouakchott Ouest et 16 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés en Nouakchott Sud.
Pour les cas actifs, nous avons aujourd'hui 255 cas actifs, dont 221 asymptomatiques, 15 avec des symptômes simples et 19 avec une situation critique. Les cumuls de cas enregistrés depuis le début de la pandémie est de 17 521, dont 9 062 cas contacts, 8 267 cas communautaires et 192 cas importés. Les cumuls de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 821 et le cumul de décès est de 445. Durant la dernière semaine, 6 055 nouveaux tests ont été réalisés, dont 85 tests de suivi et 5 970 tests de diagnostic, répartis en 3 566 TDR et 2 404 PCR. Pour la répartition des tests durant la dernière semaine par région, 2 942 ont été réalisés en Nouakchott-Ouest, 664 à Hout Sharqi, 515 à Nishiri, 395 à Nassaba, 296 à Dakhlet Nouadhibou, 236 au Trarza, 173 au Gorgol, 154 nouveaux tests ont été réalisés à Guidimaka, 150 à Nouakchott-Sud, 143 au Brakna, 130 à Nouakchott-Nord, 113 à Hout Sharqi, à Hout el-Gharbi, 75 tests ont été réalisés durant la dernière semaine au Tagan, 35 à Nadra et 34 à Tirzamour. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 232 857, dont 27 956 tests de suivi et 204 901 tests de diagnostic, répartis en 147 038 TDR et 57 863 PCR. Pour la situation des malades dans les hôpitaux, j'invite ma collègue Dr Mariam Kébé, la directrice de la médecine hospitalière. Et je vous remercie. شكرا سيد المدير. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. خلال الأسبوع الماضي قد تم حجز 51 مريض، من بينهم 38 حالة خفيفة، 13 حالة حارجة، وأيضا 13 خروج من المستشفى. عدد المحجوجين اليوم 34، من بينهم حالتان خفيفة مستشفى كيفا، حالة خفيفة مستشفى تيجيكجا، حالة خفيفة مستشفى نواذيبو، 7 حالات بالمركز الاستطباب بالتخصصات، من بينهم حالتان خفيفة و5 حالات حارجة، حالة حارجة المستشفى صداقة، 8 حالات في المستشفى الوطني، من بينهم 4 حالات خفيفة و4 حالات حارجة، 7 حالات مستشفى الشيخ زايد، من بينهم 3 حالات خفيفة و4 حالات حارجة، 7 حالات بالمركز الوطني للأمراض القلب، من بينهم حالتان خفيفة و5 حالات حارجة. نسأل الله الشفاء لجميع المرضى. منذ بداية الوباء قد تم حجز 2392 حالة، من بينهم 1936 حالة خفيفة، 456 حالة حارجة، 2288 خروج من المستشفى. Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullah. Durant la dernière semaine, 51 nouveaux patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 38 patients présentaient des symptômes légers, 13 des symptômes graves, et 13 patients sont sortis de l'hospitalisation. Nous avons aujourd'hui 34 patients hospitalisés, parmi lesquels 2 patients avec des symptômes légers à l'hôpital de Kifa, un cas léger à l'hôpital de Tijikja, un cas léger à l'hôpital de Nouadhibou, 7 patients à l'hôpital des spécialités, parmi lesquels 2 cas légers et 5 cas graves, un cas grave à l'hôpital de l'Amitié, 8 patients au centre hospitalier national, parmi lesquels 4 patients légers et 4 cas graves. 7 patients à l'hôpital Cheikh Zayed, parmi lesquels 3 cas légers et 4 cas graves. 7 patients au centre national de cardiologie, dont 2 cas légers et 5 cas graves. Nous souhaitons un bon rétablissement à tous les patients.
Depuis le début de la pandémie, 2392 patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 1936 présentaient des symptômes légers, 456 des symptômes graves et 2288 patients sont sortis de l'hospitalisation.